जय जगन्नाथ बंधुगण आसंता 2 जून 2026 प्रातःकालू 26 जून 2027 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि कर्कट राशि को चलन करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति आगामी 1 वर्ष पर्यंत कर्कट राशि रे विराजित रहिबे तथा देवगुरु बृहस्पति ही गोचर समस्त द्वादश राशि व्यक्ति विशेष माननकु प्रभावित करिब। आज आम एही वीडियो माध्यम रे जानिबा देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि कर्कट राशि को चलन मेष राशि व्यक्ति विशेष माननक उपरि केउ केउ प्रकार प्रभाव पकाइब से विषय रे सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु और जो माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करितबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई देवगुरु बृहस्पति आपणक चतुर्थ भाव तथा कर्कट राशि को गोचर करिवे। एही गोचर 2 जून 2026 प्रातःकालू आरंभ होई 26 जून 2027 पर्यंत रहिब। एही अवधि रे गुरु ग्रह अष्टम भाव दशम भाव एवं द्वादश भाव उपरे निज दृष्टि रखिबे। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई कर्कट राशि रे गुरुंक ही गोचर मुख्यतः भावनात्मक विकास पारिवारिक जीवन एवं आंतरिक शांति को वृद्धि करिब। कार्य क्षेत्र रे मध्य स्थिरता आसिब एवं आपणक समर्पण पई सम्मान और परिचय मिलिब। घर जमी एवं संपत्ति सहित जड़ित विषय गुड़िक गुरुत्वपूर्ण रहिब। जदिओ संपर्क रे भावनात्मक संवेदनशीलता एवं अकुहा आशा जोगु किछि भूल बुझाबुझी होई पारे सेथिपई धैर्यर आवश्यकता रहिछि। आर्थिक स्थिति रे संतुलन रखिबा पई खर्च उपरे नियंत्रण रखिबा एवं भावना रे आसी निष्पत्ति न नेबा उचित। स्वास्थ्य और शिक्षा उभय जीवन रे मजबूत आधार सिद्ध हेब जहा द्वारा आपण आत्मविश्वास और स्पष्ट चिंताधारा सह आग को बढ़िबे। गुरु ग्रहंक कर्कट राशि को गोचर तथा आपणक चतुर्थ भाव को गोचर यह क्यारियर रे उन्नति एवं आंतरिक संतोष प्रदान करिब। शिक्षा रियल इस्टेट सरकारी संस्था एवं संपत्ति सहित जड़ित क्षेत्र रे उत्तम सुजोग मिलिब। दशम भाव रे देवगुरु बृहस्पति दृष्टि आपणक सम्मान और पेशागत प्रतिष्ठा को वृद्धि करिब। एही समय भावनात्मक संतुलन एवं क्यारियर संतुष्टि मध्यरे सामंजस्य स्थापन करिब। वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शक किंबा प्रभावशाली व्यक्तिंक सहयोग रे पद और प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। आपणक सत्यनिष्ठा एवं मातृसुलभ स्वभावर प्रशंसा हेब। शिक्षा संबंधित कार्य मार्गदर्शन एवं शिक्षण क्षेत्र रे संतोषजनक सफलता मिलिबार संभावना रही। देवगुरु बृहस्पति ही गोचर वैवाहिक जीवन रे मध्य भावनात्मक असंतुलन सृष्टि करि पारे। आपण अधिक संवेदनशील होई पारंती जहा फल रे आत्मीय एवं जीवन साथी सहित किछि भूल बुझाबना देखा देई पारे। दाम्पत्य जीवन रे आपणक साथी निजको अवहेलित किंबा भावनात्मक भावे अशुणा भावी पारंती। घोरई चिंता आर्थिक विषय किंबा संतान संबंधित समस्या दंपतिंक मध्यरे दूरता वृद्धि करिब। व्यक्तिगत जीवन रे भावनात्मक उच्च नीच जोगु संपर्क रे किछि फाट सृष्टि होई पारे। भूल बुझाबना किंबा अत्यधिक लगाव अनावश्यक आशा को जन्म दे पारे। अष्टम एवं द्वादश भावर प्रभाव रे प्रियजनक सह लुचिथिबा विवाद किंबा भावनात्मक दूरता होई पारे। एही समय रे परिवार सदस्य माने अधिक संवेदनशील किंबा अतार्कित व्यवहार करि पारंती जहार हठात क्रोध किंबा विवाद हेबार संभावना बढ़ी पारे। परिवार सहित जड़ित किछि पुराना एवं दीर्घ दिनरु लंबित विषय पुनः सामना को आसी पारे। सेहीपरि एही स्थिति रे
ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ କେବେ କେବେ ଧନ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଷୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଜମି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବେଶ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଓ ବୁଝାମଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତା, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପରି ବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଘରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଦୂରଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିଦେଶୀ ବିଷୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ତଥା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୁଝିବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କଠିନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦିଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ କିଛି କମି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ଭାବନାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସନ୍ତୁଳନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ପରି ସମଗ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସନ୍ତୁଳନ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସଜୀବତା ବଢ଼ାଇବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହଳଦିଆ ଫଳ କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ସ୍ତୋତ୍ର କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ରଖିବା ସହିତ ଏହି ଦିନ ମାଂସାହାର କିମ୍ବା ମଦିରା ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚରର ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।